मत रखे मां खुश आमदीद चवां तो सभिनी के कोई दोस्त नाराज़ न थे इंशाअल्लाह तहां दोस्तन के ज़रूर वक्त मिलंदो खुशी सां सारे बोलो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میلاد وارے مصطفیٰ جی بارگاہ میں اہڑے پیار سان درود موکلیو جو میلاد وارو مصطفیٰ تواں اساں جے درود کھے بدھی کرے اواں اساں سان راضی تھی پون خدا جی عزت جو قسم مجھے دل بر حبیب کھے اگر درود ڈاڈیاں پڑھو وری بھی بدھندا گن درود آہستہ پڑھو وری بھی بدھندا گن مجھا آلہ حضرت چونتا تا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان ان کی آلہ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کریم بدن تھا دل میں پڑھو وری بھی مجھے خبر تھا ماں تقریر جاگ دے مانون میں کندو ہاں تو تمہاں جاگ دا تا آئیو پر مجھے چون جو مطلب سمجھو تو جے کا بالکل سستی چھڑے وین تو اما سبحان اللہ اگر چون دو تو پو دل ٹھرن دی ڈاڈیاں چو بلا سبحان اللہ حضور کے محتاجی ناہی تا مصطفیٰ جی بارگاہ میں درود ڈاڈو پڑھوں تا پو بدھندا ہن پر اگر اساں درود پاک آواز ساں پڑھندا سی تہی در دیوار جگہیوں بدھندیوں پو قیامت وارے دی جاتے اساں جا ہاتھ پیر زمین گواہی دیندی تا موجا مالک ہی کم انن کیا ارے مصطفیٰ جے درود کے ڈاڈیاں پڑھنے وارا تو کے مبارک آ پو یہ در دیواروں بھی گواہی دیندیوں یا اللہ بیا کم تکیا دین پر تو جے مصطفیٰ تے درود بھی موکلیو ان جے لائے ڈاڈے پڑھن جی ضرورت ہے ہاں مجھے مصطفیٰ جی بارگاہ میں کمی نہ ہے جے کوئی اساں چاہنا ہوں ڈاڈھوں پڑھو تا آواز مدینے ونے مدینے وارو تا دل میں بھی خیال کے ڈسندو وا ان کے بھی بدھندو وا ان میں چون جو مقصد صرف ایو ہوندو وا تا جے کو ڈاڈھیاں پڑھندو تا جے کا شے مصطفیٰ جو درود اوان دی زبان ماں بدھندی وا قیامت وارے دی گواہی دیندی ملی کرے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم و مولانا محمد اللہم صلی علی وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على
سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اور رسولوں سے اعلیٰ آواز آنی چاہیے اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجھے دیجیے کہیں بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ڈاڈے چو سبحان اللہ مجھے خیال میں اردو سمجھ کو نہیں دی پئی اردو کون نہیں سمجھ نہیں دی جائیں ایک شعر چلو ان کلام جو پڑھی پو ماں بس چند منٹن جی گفتگو کیاں ہی عید میلاد جی آہے خوشی محبوب جو عرس مبارک ہانے جا گیا آئین ہی عید میلاد جی آہے خوشی محبوب جو عرس مبارک تو فرشن تے متھے عرشن تے خود پانا ملائی دو مالک اداج چھٹل سہیں تے مصطفیٰ جو فرش تے میلاد منایو عیسیٰ بھائی مصطفیٰ جو فرشن تے میلاد منایو خدا جی عزت جو قسم خالق کائنات پانجے محبوب جو میلاد عرش تے منائیں دو آئے ملی کرے چو ہی عید میلاد جی آئے خوشی محبوب جو عرس مبارک تو فرشن تے متھے عرشن تے خود پانا ملائیں دو صفدر زئی تو فرشن تے متھے عرشن تے خود پانا ملائیں دو مالک ڈاڈا چو سبحان اللہ رفیق بھائی عقیدے دا شعر دینا پیائی نہ کو ہی اول اصال عید آگے بیوں بعد میں عیدوں آیوں آہن ہی اول اصال عید آگے بیوں بعد میں عیدوں آیوں آہن بیوں بعد میں عیدوں آیوں آہن ہن خوشی میں شامل تھیں دو کر ڈاڈا ڈاڈا چو سبحان اللہ ہن خوشی میں شامل تھیں دو کر ہن خوشی میں شامل خالق تو فرشن تے متھے عرشن تے خود پانا ملائیں دو ڈاڈا چو یار تو فرشن تے متھے عرشن تے خود پانا ملائیں دو مالک وقت بچائنو اما کے سندھی میں بیان بدھنو یا سریکی اردو پنجابی میں سریکی میں سندھی میں آج آجی صاحب سندھی میں چویندا چلو سندھی میں تھی وجہ مجھا دوست ہر جگہ محفل کوئی نہ کوئی سجدی ضرور آ کہتے میرج حال دس دو نا تہاں سجایا لون دو پوچھن دو بھئی میرج حال چھو سجو چوندا یار ہے فلانے وڈیرے جے پٹر جی شادی آ یہ ہوندو آیا نا وری کہتے محفل حال سجل ہوندو میرج حال پوچھن دو بھئی ہی چھو سجلا اوے چوندا سائیں ہی وڈیرے جے گھر میں پٹر جمیو آ ان جی خوشی کرے تو پئیو وری کہتے میں سجل ہوندو میرج حال طرح طرح جا تمہاں کے عنوان ملندا کوئی سیاسی پارٹی جا عنوان ملی ویندا ہی تے ہی جلسو آ ہی تے ہی جلسو آ
मतलब जलसा थींदा रहंदा आहिनि, पर अगर 14 अगस्त वारे ॾींहुं तव्हां ॿाहिरि निकिरंदव न, 14 अगस्त वारे ॾींहुं, त तव्हांखे सॼो शहर झंडियुनि सां नज़र ईंदो, झंडियुनि सां सॼो शहर। घरनि ते ॾिसंदव त घरनि ते पाकिस्तान जो झंडो लॻल हूंदो, पर कॾहिं कंहिं मुफ्ती खां ॿुधो अथव? लफ़्ज़ ॾाढो वॾो आहे, पर मिंबर रसूल ते वेठो आहियां, जेतिरो वॾो लफ़्ज़ हुजे, मुस्तफ़ा जी इज़त सभ खां वॾी आहे। कॾहिं कंहिं मुफ्ती खां ॿुधो अथव त कंहिं मुफ्ती फ़तवो ॾिनो हुजे त यार पाकिस्तान आज़ाद त हिकु वारी थियो, पाकिस्तान आज़ाद हिकु वारी थियो, हे हर साल 14 अगस्त में छो लाइटिंग कंदा हो, झंडा हणंदा हो? हे बिदत आहे। कॾहिं कंहिं मुफ्ती खां कंहिं ॿुधो हुजे त माण्हू ॿुधाए, कोन वे ॿुधो न? मुफ्ती खे ख़बर आहे त अगर मां इहो फ़तवो ॾिनो त चवंदा ही पाकिस्तान जो गद्दार आहे, इनखे पाकिस्तान खां ॿाहिरि कढियो वञे, या वरी मूंखे काफ़ी वॾी सज़ा मिलंदी। हाणे मां पुछणु चाहियां थो, सादन लफ़्ज़नि में सम्झाइणु चाहियां थो त अगर जेकॾहिं पाकिस्तान जी नेमत अल्लाह ताला असांखे ॾिनी आहे, हिकु वारी पाकिस्तान आज़ाद थे, हर साल 14 अगस्त ते झंडियूं लॻण जाइज़ आहिनि, हाल सजाइण जाइज़ आहिनि, खुशू करण जाइज़ आहिनि, रैलियूं कढण जाइज़ आहिनि, त पोइ ख़ुदा जी इज़त जो कसम आहे, जंहिं ॾींहं ते मुंहिंजो दिलबर हबीब आयो आहे, ना सुभान अल्लाह, जेकी अचण खपे उहा न आई आहे। जंहिं ॾींहं ते मुंहिंजो दिलबर हबीब आयो आहे, ईमान खां पुछ, ईमान सां गवाही ॾे, पाकिस्तान वारी खुशी ज्यादा है या मुस्तफा जे अचण वारी खुशी ज्यादा? हाजी साहब सब दोस्त मां ॾिसां तो त पढ़ियल लिखियल वॾे वॾे फैसलनि में वेहण वारा आहिनि। तव्हां अंदाज़ो लॻायो त जेकॾहिं पाकिस्तान हिकु वारी आज़ाद थियो आहे त पाकिस्तान जी खुशी हर साल मनाए सघिजे थी। कंहिं भी पार्टी जो मुफ्ती हुजे, कंहिं भी जमात जो मुफ्ती हुजे, इहो फतवो नथो ॾे त ही जाइज़ न है। जॾहिं मुस्तफ़ा जे मिलाद जी वारी अचे थी त वॾा फतवा साम्हूं अची वञनि था त ही मिलाद बिदत आहे, ही मिलाद जाइज़ न है। पोइ उन मौलवी खे चओ यार हिकु जुर्रत तू भी कर, इएं हिकु फतवे जो कागज़ बि असां ॾियूं था, ए कागज़ वारो बि न, कलम भी असांजो, कागज़ भी असां, इहे पैसा भी फ़कीर ॾे थो, पर हिकु जुर्रत कर। हिते ईअं हाणे जीअं मुस्तफ़ा जे लाइ चवंदो आहे न, जो नबी पैदा हिकु साल थियो आहे त वरी हर साल मिलाद मनाईंदा, ईअं पाकिस्तान जे लाइ चई ॾेखार। मौलवी चवंदो मां वञा थो, मूंखे काथे वञिणो आहे, चओ ओॾे त वञिणो आहे, पर हिते मसलो बि त हल करणो आहे न। पोइ हाणे पाकिस्तान सां मोहब्बत ज्यादा करण खपे या मुस्तफ़ा सां मोहब्बत ज्यादा करण? अदा अगर पाकिस्तान जे लाइ असां पंहिंजी जाननि जा नज़राना पेश कयूं था, और तव्हां अगर लिस्ट पढ़ंदव, तारीख़ पढ़ंदव, त तव्हांखे मिलंदो त उलमाए अहले सुन्नत जी कुर्बानियुनि सां पाकिस्तान ठहियो आहे। इहो कॾहिं मां मौज़ू रखी तव्हांखे ॿुधाईंदुमि त उलमाए अहले सुन्नत पाकिस्तान बनाइण में केतिरो न वॾो किरदार अदा कयो आहे। पर आसान लफ़्ज़नि में तव्हांखे सम्झायो त जीअं पाकिस्तान जी ख़ुशी ते फतवा नथा लॻी सघजनि न, ईअं मुस्तफ़ा जी विलादत मुबारक ते बि फतवा नथा लॻी। ॻाल्हि सम्झी वियो? हाणे ॿियो पॉइंट सम्झो। अगर को आम चीज़ हुजे, हिन महफ़िल जी निस्बत छा आहे? मीलाद मुस्तफ़ा। छा निस्बत आहे साईं? सारे ॻाल्हायो। मीलाद मुस्तफ़ा, मीलाद चवंदा आहिनि पैदाइश खे, विलादत खे, दुनिया में हुज़ूर जी तशरीफ़ आवरी खे, पैदा थियण खे मीलाद चइबो आहे। जेकॾहिं असां मीलाद मनायूं था जॾहिं, त यादि रखिजो मीलाद जो जेको लफ़्ज़ आहे, लफ़्ज़ मीलाद, इहो शिरक जो तोड़ आहे। शिरक जो
ॻाल्हायो शिरक जो कीअं? अल्लाह जी शान कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सादे लफ्ज़न में समझाया तो अल्लाह जो न को पी, न को माँ, न को बीवी, न को बच्चा, अल्लाह हर चीज का पाक वहदहू ला शरीका। पर जॾहिं असां लफ्ज़ मिलाद लिखंदा हूं तो लेबल लगी वेंदो आहे मुस्तफ़ा उहो आहे जंहिंजो पी बि आहे, मुस्तफ़ा उहो आहे जंहिंजी अमर बि आहे, पी मां खां पैदा थियल असांजे नबी जो मिलाद। पोइ लफ्ज़ मिलाद शिरक खे ख़त्म कंदो आहे। शिरक त उहो चइबो जो अल्लाह जी ज़ात सां मिलायो, अल्लाह जी सिफ़ात सां मिलायो, उनखे शिरक चइबो। जॾहिं हिते ॻाल्हि वाज़े थी वई त मिलाद माना पैदा थियण, अल्लाह पैदा न थींदो आहे, नबी पैदा थियो। तो लफ्ज़ मिलाद भी शिरक जो तोड़ा ॻाल्हाईंदा वञो। पर ही लफ्ज़ ही नुक्तो याद कयो त जॾहिं कंहिं शइ खे जेतिरी वॾी निस्बत मिले उहा शइ ओतिरे वॾे मक़ाम वारी बणिजी वेंदी आहे। अगर पानी जो कतरो तव्हां हिन जग जे पानी में मिलायो तो उहो कतरो कतरो न रहंदो, बल्कि जग सां निस्बत थी वयसि, हाणे जग वारो पानी सॾिबो। अगर इहो पानी जो कतरो तव्हां खणी करे कंहिं वाटर में उछलायो तो उहो कतरो कतरो न रहंदो, वाटर सॾराइबो। अगर पानी जे कतरे खे तव्हां नहर में विझो तो पानी जो कतरो कतरो न रहंदो, बल्कि नहर सॾराइबो। हाँ, अगर पानी जो कतरो दरिया में विझो, दरिया सॾराइबो, समुंड में विझो तो समुंड सॾराइबो। हाणे हुयो त कतरो, पर निस्बत जेतिरी वधदी वई, निस्बत जेतिरी, आपको सिंधी समझ आंदी पई है, निस्बत जेतिरी वधदी वई ओतिरी शान वधदी वई। असां ये साफ सुथरा कपड़ा पाए काथे वेहूं हा, दुनिया जूं ॻाल्हियूं करूं हा त निस्बत इहा न मिले हा। पर हाणे निस्बत मिली वई असांखे मुस्तफ़ा जे ज़िक्र जी, निस्बत मिली वई महबूब जे ज़िक्र जी। पोइ हाणे इन ज़िक्र जी निस्बत जे हवाले सां असां पंहिंजो पाण खे उन निस्बत में आंदो आहे जंहिंखां वॾी निस्बत का आहे ई कान। मुंहिंजा दोस्त, मां क़ुरान करीम मां निस्बत जे हवाले ते हिकु ॿ ॻाल्हियूं अर्ज़ करे पंहिंजी गुफ़्तगू खे ख़त्म कयां। महबूब जा ग़ुलामो, पहिरियों सिपारो आहे खालिक कायनात ऐलान फरमायो वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। साईं हाजी साहब तव्हां मदीने पाक वया हो, मक्के पाक भी वया हो, मक्के पाक जो तवाफ भी कयो तो। तवाफ करण खां बाद कहिड़ो कम कबो आ? हिकु मकाम इब्राहीम आ, मकाम इब्राहीम पत्थर जो नालो आ। उन पत्थर वटि वञी करे 2 रकातूं नफ़िल पढ़णियूं हूंदियूं आहिनि। ये साईं तवाफ जे फौरन बाद 2 रकातूं नफ़िल, जेका मुस्तफ़ा जे मदीने पाक वया, मके पाक वया, मके पाक खान काबे जो तवाफ करे उहो तव्हांखे ॿुधाईंदा। 2 रकातूं नफ़िल, ये नफ़िल अल्लाह जे पाक बारगाह जे अंदर नफ़िल पढ़िया वेंदा आहिनि। पर पहाड़ त ॿिया बि घणा, मक्को पाक सारो पहाड़ी इलाइक़ो हुयो। इते छो अल्लाह फरमायो तवत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, के मक़ाम इब्राहीम के मुसल्लो बनायो। इन जो हुक्म छो आ? हाँ, या ॻाल्हि क़ुरान में साबित करे तो जाए। हुजूर जा गुलाम, महबूब जा दीवाना, जरा ॻाल्हि के दिल जी तख्ती ते लिख जा। को माण्हू तो सां ॻाल्हि करे उनखे क़ुरान में जवाब ॾेई सघंदे। हाँ, हुजूर जा गुलाम जॾहिं ख़ालिक कायनात फरमायो तवत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला, मक़ाम इब्राहीम के मुसल्लो बनायो। मां गौर कयो त मक़ाम इब्राहीम छा है? जवाब मिलियो त मक़ाम इब्राहीम उनखे चइबो जो हिकिड़ो पत्थर हुयो। उन पत्थर ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
लाॻल उन पत्थर जे मथां बीही करे खाने काबे जूं दीवारूं बुलंद करे रहिया आहिनि, दीवारूं ठाहे रहिया आहिनि। जेतिरी दीवार मथे थींदी वई ओतिरो ई पत्थर मथे थींदो वियो। हाँ, पत्थर ते जॾहिं नबी जा पेर आया, पत्थर ते जॾहिं नबी जा पेर आया त पत्थर मोम बणिजी वियो। पत्थर जे मथां नबी जा पेर नक्श थी विया। पत्थर जे मथां नबी जा पेर। अदा को 4 मण जो मौलवी खणी या को आम माण्हू खणी पत्थर ते बीहारो, पत्थर ते नक्श करे ॾेखारींदो। केतिरो बि वज़नी हुजे, पत्थर ते उनजे पेरनि जो नक्श न थींदो। पर कुर्बान वञा पत्थर तां, पत्थर नबी जे पेरनि खे पंहिंजो पाण में नक्श जॾहिं कयो त रब फरमायो, ए पत्थर तूं मुंहिंजे नबी जा पेर पंहिंजे पाण में नक्श कया थई। हाणे ॿुध, प्यार कयो आहे, मां रब तोसां बि प्यार कयां थो। मालिक केतिरो प्यार कंदे, फरमाए जेको बि हाजी ईंदो, पाकिस्तान खां अचे, हिंदुस्तान खां अचे, कंहिं बि दुनिया जे कोने खां अचे, उनखे हुकुम ॾींदुमि त अल्लाह जी रज़ा जी ख़ातिर हज त कर, पर तवाफ खाने काबे जो करे, पोइ पत्थर वटि वञी करे रब जी बारगाह में सजदो कर त दुनिया वारनि खे पतो पए जंहिं पत्थर अंदर नबी जा कदम नक्श कया, मां उन पत्थर खे केॾो मक़ाम अता फरमायो। क़िबला पत्थर त ॿिया बि मके में घणा आहिनि साईं, मके पाक में ॿिया पत्थर बि, पोइ ॿियनि वटि इहो मक़ाम आहे, हिन वटि इहो मक़ाम छो आहे? हिन खे एतिरो मर्तबो छो मिलियो आहे? ख़बर पई त अगर पत्थर जी निस्बत नबी सां थी वञे, पत्थर में अदब नबी अची वञे, पत्थर में माण्हू जी त ॻाल्हि बि आहे साईं, पत्थर में अदब नबी अची वञे त पत्थर ॿियनि पत्थरनि जहिड़ो न रहंदो आहे। पत्थर में अदब नबी आयो त पत्थर ॿियनि पत्थरनि जहिड़ो न रहियो। पोइ मुंहिंजे दिल जो ॻाल्हि ही आहे, हुज़ूर जा ग़ुलाम जॾहिं पत्थर में अदब मुस्तफ़ा आयो त पत्थर पत्थरनि खां जुदा छॾायो, पत्थर जी शान ॿियनि पत्थरनि खां वधी वई, जंहिं दिल में इश्क मुस्तफ़ा अची वियो। ना यार ना ॻाढ़ा चओ सुभान अल्लाह। ओ जंहिं दाता अली अजमेरी जे दिल में मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो प्यार आयो, उन दाता जे मर्तबे खे त कोई ख़्वाजा ही ॼाणींदो न। उन दाता जे मर्तबे खे त ख़्वाजा ही ॼाणींदो, ख़्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ॼाणींदो त दाता जो मर्तबो छा आहे। जॾहिं कलंदर शहबाज जे दिल में इश्क मुस्तफ़ा अची वञे, पोइ कलंदर शहबाज जे मर्तबे खे त बोदलो बहार ही ॼाणींदो न। हाँ हाँ, जॾहिं पीराने पीर रोशने ज़मीर, भई हथ मथे करे सुभान अल्लाह चइजां, पीराने पीर रोशने ज़मीर, हसनी हुसैनी पीर सैयद अब्दुल कादिर, बगदाद वारे घोट जे दिल में जॾहिं मुस्तफ़ा जो अदब अची वञे त पोइ उनजे मक़ाम खे आम माण्हू न समझदो। आला हज़रत खां पुछजां, आला हज़रत जे दर ते वञजां, ए आला हज़रत तूं ॿुधा त पीरनि जे पीर जो मक़ाम छा आहे, मर्तबो छा आहे, शान छा आहे। पोइ आला हज़रत तोखे ॿुधाईंदो, आला हज़रत ॿुधाईंदो वाह क्या मर्तबा है। आला हज़रत ॿुधाईंदो त वाह क्या मर्तबा है। गौस ए बाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से, ऊंचे ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। खबर पई त अगर पत्थर में नबी जो अदब अचे, पत्थर के नबी जी निस्बत मिले, मां को हदीस न पेश कया को माण्हू ठुकराए सके, रब जो कुरान पेश कयो। रब जे कुरान के ठुकराइण कंहिंजी जुर्रत
वो अदा जेको सुन्नी जो अक़ीदो आहे, जो सुन्नी निस्बत जो एहतराम कंदो आहे, बल्कि हिकु लफ़्ज़ जे अंदरि हिकु ॻाल्हि ॿुधाई वञा, असहाबे कहफ जे कुत्ते जो ज़िक्र क़ुरान में आहे। कुत्तो पलीद शाही, पर क़ुरान में उनजो ज़िक्र नमाज में भी पढ़ो था। कल्बुन बासितुन ज़िराअही बिल वसीद, उनजे वेहण जो स्टाइल भी क़ुरान में। ॾाढा त ॻाल्हायो यार अजमल साईं, वेहण जो स्टाइल, जंहिं स्टाइल सां वेठो अल्लाह खे एतिरो प्यारो लॻो हाजी साहब, जो कुत्तो जंहिं स्टाइल सां वेठो आहे अल्लाह उनजो ज़िक्र क़ुरान में करे छॾियो। अदा कुत्ता उबारे में भी घुमनि था, कुत्ता ॾहरकी में भी आहिनि, कुत्ता असहाबे कहफ जे दौर में ॿिया भी हुया, पर इन कुत्ते जो ज़िक्र क़ुरान में छो आहे? इन कुत्ते जी निस्बत असहाबे कहफ अल्लाह जे वलियन सां थी। उहो कुत्तो क़ुरान में काबिल ज़िक्र बणिजी वियो। यार दिल जी तख्ती ते लिख इहा ॻाल्हि ते गैरत ईमानी सां सोच, अगर कुत्तो पलीद शइ आहे पर इनजो ताल्लुक वलियन सां थी वञे, अल्लाह वारनि सां थी वञे, त अल्लाह उन जे वेहण जे स्टाइल खे क़ुरान में ज़िक्र थो करे, क़ुरान में ज़िक्र थो करे। हाणे मां पुछण चाहियां थो, भला कुत्ते खां इंसान जो मर्तबो ज्यादा आहे या न? पोइ क़िबला अगर कुत्तो निस्बत वलियन जी रखे तो उहो काबिल ज़िक्र बणिजे, इंसान रखे त छो झलींदा हो? आख़िरी ॻाल्हि मां गुफ्तगू पंहिंजी ख़त्म थो कयां। हुजूर जा गुलामो, हाजी साहब तव्हां विया हो मदीने पाक, खाना काबा जो जॾहिं तवाफ़ कयो हुयो, पहिरियां जेका 3 चकर हा उहे नॉर्मल हालत में त कोन थिया न। पहिरियां जेका 3 चकर आहिनि उनमें रमल कबो आहे। रमल छा कबो आहे? अल्लाह करे ॻाल्हायो यार, छा कबो आहे? रा मीम लाम, रमल। नालो छा आहे? रमल चइबो छा खे आहे? अल्लाह जे बारगाह में खाने काबे जे ॿाहिरों जंहिं टाइम तवाफ़ कंदा वे त रमल कबो। रमल छा खे चइबो आहे? पंहिंजो पाण खे ही आकड़ाइणो आहे, जीअं पहलवान हूंदो आहे। हाणे क़ुरान खां पुछो त क़ुरान दस त सही, भला आकड़ाइण पंहिंजो पाण खे अल्लाह जाइज़ कयो आहे? जॾहिं मां क़ुरान खोलियो त मूंखे क़ुरान चयो ला तमशी फिल अर्दी मरहा। अल्लाह चयो आहे त ख़बरदार ज़मीन जे मथां अकड़जी करे न हलजो, ज़मीन जे मथां इतराए करे न हलजो। पर मां अर्ज़ थो कयां त या रब, ज़मीन जे कोने में उबारे जे रोड ते अकड़जी हलां त गुनहगार थींदुसि, अगर ॿेहरकी जे रोड ते अकड़जी हलां त गुनहगार थींदुसि, अगर पाकिस्तान जे कंहिं रोड ते अकड़जी हलां त गुनहगार थींदुसि, पर अगर खाने काबे जे साम्हूं अकड़जी हलां त पोइ गुनहगार थींदुसि? रब फरमायो न, गुनहगार न थींदे, बल्कि गुनाहनि खां पाक थींदे। मुंहिंजा मालिक, हिते भी मां हलण वारो, उते भी मां हलण वारो, इते भी मां थो आकड़जां, उते भी मां थो आकड़जां। मालिक वजह छा है जो उते खाने काबे जी भर में खास खुदा जी तजल्लिन में, अल्लाह जी तजल्लिन में जाते खाने काबे में अचन थियूं, उते आकड़न सवाब ही सवाब। मालिक वजह छा है? क़िबला इन गाल ते तवज्जो कजो, वजह छा है? हुक्म शरीयत जो मिलियो त जॾहिं 7 हिजरी में मुंहिंजा मुस्तफ़ा करीम हिते आया। अकड़जण गुनाह है, पर अगर उन शइ जी निस्बत मुस्तफ़ा सां थी वई आहे त ख़ुदा जी इज़्ज़त जो कसम आहे उहो ऐन हुआ। अगर गुनाह जो कम भी हुयो, उनजी निस्बत मुस्तफ़ा सां थी वई हिन रमल जी, त अल्लाह फरमायो
بے پاسے آکڑ بہو تا گناہ ہے حرام ہے پر اتے آکڑی کرے ہل دو تا مکے پیارا لگ دو گناہ بے پاسے تھین دو اتے گناہ اللہ دو سبحان اللہ وہ چون دو جائیں جے دل میں عشق مصطفیٰ ہوں دو تو ہانے توجہ کا جاں مجھے دل بر حبیب جا غلام 7 ہجری میں جڑے دل بر حبیب آیا خانے کعبے جے طواف جلائے مصطفیٰ کریم جے غلامن میں نقاہت جو عالم کمزوری جو عالم جڑے کافر ڈسنتا مشرک ڈسنتا اوے چون تھا یار یہ اساں سا کیے وڑی سگندا اساں سا کیے جہاد کرے سگندا ہی کیے طواف کرے سگندا اتنا کمزور جڑے یا گال مجھے دل بر حبیب جے پاک کنن مبارکن تے پوتی مجھے دل بر حبیب فرمایو او مجھے غلامو تمہاں نقاہت جے عالم میں آیو کمزوری جے عالم میں ضرور آیو پر آج مو دل بر حبیب ماں کے حکم دئی رہو ہاں یہ آکڑ جی کرے پنجے سینے کے چوڑو کرے پنجے کلے کے ہلائے ہلائے جیے پہلوان ہلندو یہ ہلی کافرن کے دیکھارو خبر پیت مصطفیٰ جو غلام کمزور ناگے بکھا ہے پیاسا ہے پر بکھ جی طاقت نہ ہے جو مصطفیٰ جی عزت تے پہرو دین کھارو کے پیاس جی طاقت نہ ہے جو مصطفیٰ جی عزت تے پہرو دین کھارو کے حضور جا غلامو ہانے جڑے مصطفیٰ جو حکم ملیو صحابہ کرام قرآن جا قاری بھی ہویا قرآن جا عالم بھی ہویا سائیں مکھے کو مانو چے کہیں صحابی حضور جے آڈو اے آیت پیش کئی ہو جے لا تمشی فی الارض مرحا اللہ جو حکم ہو نا کوئی صحابی پیش کرے ہاں تو یا رسول اللہ تمہاں چوتھا آکڑ جی ہلو اللہ چے تو نہ آکڑ بیو صحابہ ایو سمجھندہ ہویا تو جے کو حکم مصطفیٰ دئی چھڑیو آ وہ شریعت ورنہ یہ مجھو سوالا علل اعلان سوالا تو کہیں صحابی یا آیت پیش کئی ہوجے تو یا رسول اللہ تمہاں چوتھا آکڑ جی ہلو اللہ چے تو لا تمشی فی الارض مرحا آکڑ جو نا سائیں اللہ جی گال ہے اساں اللہ کے منو تمہاں کے نہ منیدا سے اساں تو اللہ جی گال کے اللہ جی گال کے منیدا سے کئی صحابی آیت پیش نہ کئی سارے صحابی سینو چوڑو تھا کن ڈاڈیا گالائے مست تھی کرے سبحان اللہ تو سارے صحابی سینو چوڑو تھا کن سارے صحابی یہ پہلوان جی چالتا ہلن پہنجی باہ لوڈائن تھا آکڑ جی کرے جڑے ٹرے چکر ڈیناؤ نا کافر ٹھری ویا انہن چوئے اتری کمزوری جے باوجود یہ تا ہلن جی پہلوانن پر اگر انہن کے کھادو ملی ویو تا یہ تا ساں کے زندہ ہی نہ چھڑی دا انہن چو انہن سامو آڈو ناٹ کائنوا تو حضور جا غلام انہی اکڑ جن جی نسبت جدے مصطفیٰ سا تھیا لفظ سمجھو تھا نا انہی اکڑ جن جی نسبت جدے مصطفیٰ کریم سا تھیا آکڑ جن این ثواب بن جی ویو این ثواب بن جی ویو این ثواب بن جی ویو خبر پئی تا جدے کہیں شے جی نسبت مصطفیٰ سا تھی ونی کہیں شے جی نسبت حضور سا تھی ونی پوہ شے اوڑی نہ راندیا جہڑی ہوئی اے پتھر جی نسبت اگر ابراہیم علیہ السلام سا تھی وئی تا پتھر پتھرن جہڑو نہ رہو آہے تا ہانے بھی پتھر کو سونو تا نہ بڑھ جو آنا آہے تا ہانے بھی پتھر پر قرآن میں بن جائن تے اللہ ان جی شان بیان کیا بن جائن تے اللہ ان جی شان بیان کیا میں پہنجی گفتگو کے اتے ختم کرن چاہیاں تو وہ ان لفظن سانے ملی کرے چو تو جے کدے پتھر پتھر سا نہ تو ملی سگے پتھر پتھر سا نہ تو ملی سگے اصحاب کاف جے کتے سا بیا کتا نہ تھا ملی سگن مصطفیٰ کریم آکڑن جو حکم دینو تا ان آکڑ سا ہی پوری کائنات جی زمین واری آکڑ نتھی ملی سکجے
پو इहो ई चवणो पवंदो त इवें रलंदे लोकी जॾहिं हिननि सां कोई नथो मिली सघे त मुस्तफ़ा सां कीअं मिली सघंदो बस इन्हीं लफ्ज़नि ते गुफ्तगू ख़तम आहे ओ इवें रलंदे लोकी तेरे नाल सोहणिया दोस्तो मूंखे ईअं लॻे त मां हाणे का महफ़िल स्टार्ट कराया आयो आहियां मूंखे अॻिते पहुचणो आहे मूंखे दोस्तनि जी फ़िक्र आहे इन्हनि सां तव्हां ईअं वेहजो जीअं इहे ख़ुशि थी वञनि इहे नबी साईं जा महिमान आहिनि मुंहिंजे अखियुनि जा ठार आहिनि तव्हां बि नबी साईं जा महिमान हो पर हू हिते मैक ते अची महिमानी कंदा तव्हां एॾो महिमानी कंदा वे हाणे थोरो ईअं सुजाग थी मिली करे पढ़ो त मां साईं जन खे अॻिते टाइम ॾींदुसि हाणे मिली करे इहो शेर थोरो पढ़ो हाजी साहब चवनि था इहो शेर पढ़ो मां नथी ते बसि कयां पियो पर मिली करे चलो हो लोकी तेरे नाल सोहणिया इवें रलंदे लोकी चेहरनि ते मां मुस्कुराहट ॾिसी रहियो आहियां ख़ुशी उनखे थींदी आहे जेको महबूब जी शान ते ठरंदो आहे मां चेहरा हाजी साहब ॾिसी रहियो आहियां सभु चेहरनि ते माशाअल्लाह ख़ुशी जो इज़हार आहे मिली करे चओ इवें रलंदे लोकी तेरे नाल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल अदा हुजूर के जेको बेमिसाल चई सघे थो ते हथ खणी सघे थो को थकल आहे त मुंहिंजो मुतालबो न आहे थकल माण्हू सां पर हुजूर जे शान ते अॼु हथ कुर्बान कंदे त इहो हथ इंशाअल्लाह क़यामत वारो ॾींहुं गवाही ॾींदो मुंहिंजा मालिक तुंहिंजे महबूब ते ख़ुशि थी मूंखे बुलंद कंदो हुयो पोइ मिली करे इवें रलंदे लोकी तेरे नाल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल भई हथ मथे बेमिसाल 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 गुलाब साईं बेमिसाल 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 अदा को अहिड़ो नबियनि में बि आहे नबी जंहिं चंड जा 2 टुकड़ा कया हुजनि को अहिड़ो नबी जंहिं लथल सिज खे वापसि वरायो हुजे को अहिड़ो नबी जेको को मञण वारो आयो हुजे त उन चयो हुजे साईं मां मौजज़ो ॾिसी पोइ मञींदुमि कोई बि नबी आयो त उन नबी खे अल्लाह ताला घणे घणे मौजज़ा ॾिना त तो वटि हेतिरा मौजज़ा तो वटि हेतिरा तूं इन्ही शइ मां मौजज़ो ॾेखारींदे पर अल्लाह जी इज़त जो कसम सिर खां वठी पेरनि तक सरापा मौजज़ो मुंहिंजे दिलबर हबीब खे अल्लाह बणाए करे मोकिलियो ॿिया नबी चवंदा हुया असां वटि इहे मौजज़ा आहिनि इन्हनि मां जेको चओ ॾेखारींदासीं पर जॾहिं मुस्तफ़ा जी वारी आई त नबी फरमाईंदा हुया जेको चवो उहो मौजज़ो ॾेखारींदा पोइ जॾहिं नबी बराबरी नथा करे सघनि त इवें रलंदे लोकी तेरे नाल सोहणिया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोहणिया इवें रलंदे लोकी ॾाढा चओ सुभान अल्लाह भला होवे सोहणिया रहमतां दी अख दा इंज ते गरीबां दे ख्याल कोई नहीं रखदा हाजी साहब इन्हनि खे समझ ईंदी पई आहे पर सुभान अल्लाह जी थोड़ी कंजूसी आहे भला होवे सोहणिया रहमतां दी अख दा इंज ते गरीबां दे ख्याल कोई नहीं रखदा मदीने पाक में एक पौड़ी पागल औरत बार पत्थर हणंदा तस बारन के चवंदी आ मूंखे पत्थर छो था खणो घर वारनि कढी छॾियो आ खुदा जी इज्जत जो कसम हदीस जे किताबन में अचे तो
تا उहा पोड़ी पागल औरत मुझे दिलबर हबीब जो हाथ पकड़ियो आ मुझे महबूब जे कदमन में आई आ मुझे दिलबर हबीब सा गुफ्तगू करे रही आ जंहिंजो को ॿुधण वारो नाहे जंहिंखे कुटण वारो हर को आ पत्थर हणण वारो हर को आ हाणे महबूबे मुस्तफ़ा जे दामन पाक खे पकड़े करे मदीने जी गलिन में हली रही आ मदीने जी गलिन में हली रही आ ॿारनि खे पुकारे चवे थी ओ मूंखे पत्थर हणण वारो अॼु अड़ियनि जो आधार गमखारनि जो गमखार दिलबर मुस्तफ़ा अची रहियो आ अॼु ॾिसो मां जेकी कंहिंखे पत्थर हणण जे लाइ मञा कंदी हुयसि पर मुड़ंदा कोन हुयो अॼु ॾिसो त ॿिन्ही जाननि जो सहारो मुंहिंजो सहारो बणिजी वियो मुझे दिलबर हबीब जी बारगाह में सिहाबी था अचनि या रसूल अल्लाह ही पोड़ी पागल औरत आ मुस्तफ़ा इहो किंजो को ॿुधण वारो कोन्हे अवां इन सां टाइम छो था ज़ाया कयो मुंहिंजे दिलबर हबीब जा ग़ुलाम मुंहिंजे दिलबर हबीब फरमायो ओ मुंहिंजा सिहाबियो जंहिंजो को ॿुधण वारो न हुजे उनजो ॿुधण वारो मां मुस्तफ़ा हाजी साहब जंहिंजो को ॿुधण वारो न हुजे न उनजो ॿुधण वारो मां मुस्तफ़ा आहियां पोइ अदा जॾहिं तोखे दुख सताइनि गम सताइनि पंहिंजा छॾे वञ बीमारी वेड़े वञे मुंहुं मथी ॾे करे करे मुस्तफ़ा के सच्चे दिल सां पुकारण तुंहिंजो कम आ अल्लाह जी इज़त जो कसम आ तुंहिंजी मुश्किल के हल करण मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो कम आ ॻाल्हि खे उते तो वठी वञा आशिक चए थो भला होवे सोणिया रहमतां दी अखदा इंज ते गरीबां दे ख्याल कोई नहीं रखदा ओ जिने रखे तू गरीबां दे ख्याल सोणिया अजब भाई जिमें रखे तू गरीबां दे ख्याल सोणिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल आखिर में कोई जुबान खामोश ना हो जाए कोई जुबान ना खामोश हो बिन मिनटन जे लाए तव्हां हेॾे होॾे भुलिजी वञो त दाएं बाएं वारा छा चवंदा बिन मिनटन जे लाइ इहो कयो त असां हुजूर जी ग़ुलामी ॾियणी आहे को चौधरी को वॾेरो को MP कोई MNA जेतिरी इज़त पाईंदो आहे हुजूर जे क़दमनि जे सदके मिलंदी ऐं जेका ही मां 2 मिंट तव्हां खां वठी रहियो आहियां इन में हुजूर जा नारा हणाइणा आहिनि कंहिं वॾेरे जा नारा लाईंदा आहियूं त वॾेरो ख़ुशि थींदो आहे ईअं साईं MP जा नारा लाईंदा आहियूं ख़ुशि थींदो आहे चवंदा आहियूं रोड ख़राबु आहे महिरबानी कर चवंदो नारा त मुंहिंजा हणंदा चलो वठो भला पोइ जंहिंजी जेसि ताईं पहुच हूंदी आहे उहो ओसि ताईं कमु करे सघंदो आहे हुजूर जी पहुच हाय हाय मुस्तफ़ा जी पहुच त सिहाब अचनि था साईं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमायो त ही दरख्त जेको मूंखे वठी ॾींदो मां इख्तिसार सां अर्ज़ कयां थो त मां इन जे बदिले उनखे जन्नत जो दरख्त ॾींदुमि यानी दुनिया जे बदिले जन्नत जो सौदो पोइ जंहिंजी पहुच जन्नत तक हुजे उन जो नारो लाइ तबे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे जंहिंजी पहुच चंड तक हुजे जो ज़मीन ते बीही करे सिर्फ इशारो करे चंड ॿ टुकर थी वञे जंहिंजी पहुच सिज ते हुजे जो ज़मीन ते बीही करे लथल सिज खे इशारो करे त लथल सिज वापसि अचे हाणे तुंहिंजी मर्ज़ी आहे
हिते जै ईमानदारी सां वॾेरनि जा नारा हणंदा आहियो, एमपिन जा नारा हणंदा आहियो, MNA जा नारा हणंदा आहियो, अगर इन ईमानदारी सां हुजूर जा नारा हणो तबे तव्हांजी मर्ज़ी, नारा न हणो तबे तव्हांजी मर्ज़ी। पर मां दुआ मिंबर रसूल ते वेही ॾेई रहियो आहियां त मुंहिंजा मालिक जेको अॼु मुस्तफ़ा जा नारा हणे, जेको अॼु मुंहिंजे दिलबर हबीब जा नारा हणे, अल्लाह साईं वॾेरा पंहिंजी इस्तिताअत जे मुताबिक़ ॾींदा आहिनि, तूं पंहिंजी शान जे मुताबिक़ रंग अता कजां। मूंखे यकीन आहे त कोई ज़ुबान ख़ामोश न रहंदी। मिली करे शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत नागे, शान रिसालत मौला जाने बेखे ताकत नागे, मालिक जो महबूब मुहम्मद कोने कहीं का दूर नबी सही नूरिया। केर केर ठरे तो यार मिली करे नबी सही नूरिया, नबी सही नूरिया, नबी सही नूरिया, नबी सही नूरिया, नबी साईं, नबी साईं, नबी साईं, नबी साईं, नबी साईं, नबी साईं। आखिर में कोई जुबान खामोश न रहे, लब्बैक या रसूल अल्लाह जो नारो हणनो आ। इन लब्बैक जो मतलब सिर्फ और सिर्फ एतिरो आ त या रसूल अल्लाह जेको भी दुश्मन अव्हां जो अव्हां जे शान ते ही आंगुर खणे त उन जी आंगुर आंगुर न रहंदी, कटल मिलंदी। जेको को मेरी अख सां अव्हां जी शान खे ॾिसे, अख अख न रहंदसि, काणो नज़र ईंदो। पोइ लब्बैक जो मतलब इहो आहे त या रसूल अल्लाह अव्हां जी ज़ात जे लाइ अगर असां खे पंहिंजा बच्चा कुर्बान करना पवंदा त या रसूल अल्लाह असां बच्चा भी प्यारा न कंदासीं, उहे भी कुर्बान कंदासीं। पर लब्बैक जे नारे खां पहिरियां हिकु ही ॻाल्हि ॿुधी छॾ, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह जॾहिं ही नारा हणनि पिया न, को माण्हू उहा वीडियो हलाए पियो। हाजी साहब इंडिया में हिकु वीडियो हलाए पियो, हॉस्पिटल ही को वॾी इंडिया जी, जॾहिं ही नारा हणे पियो न अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी मस्त थी महबूब जी मोहब्बत में। त वॾो जेको डॉक्टर हुयो उन चो यार ही जेको नारा हणे थो को वॾो डॉक्टर आ, को साइंसदान आ, को हकीम आ। उन चो यार ना ही साइंसदान आ, ना हकीम आ, ना डॉक्टर आहे, आलिम दीन आ, मुस्तफ़ा जे दीन जो आलिम आ। उन चो पुछी छो तो जे मां इन चीज के समझा तो त जेको माण्हू ही प्रैक्टिस कंदो आ ना कॾहिं दिल जी बीमारी न लॻंदी अथसि। हाणे मां पुछणु चाहियां थो सिर्फ़ प्रैक्टिस करे दिल जी बीमारी न लॻेसि, जेको प्रैक्टिस सां गॾु मुस्तफ़ा जी ग़ुलामी में नारो हणे उन जी दिल जी बीमारी छा सभु बीमारियूं भॼी वेंदियूं। पर जेकियूं अक़ीदे में बीमारियूं हूंदियूं उहे भी खणी पासो वठंदियूं। पोइ हाणे ॿई हथ मथे करे नारो ॿुधायो त दिलि ठरी थी वञे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। नाना दीवाना मस्त दी ॿई हथ मथे करे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ॿुधो ॿुधो ॿुधो, जॾहिं ही तव्हांजो जोश गैर मुस्लिम ॾिसंदा आहिनि, तव्हांखे ख़बर आहे 60 लख खाको ठाहियो वञनि मुंहिंजे मुस्तफ़ा जो। जॾहिं ही तव्हांजो जोश गैर मुस्लिम ॾिसंदा आहिनि त उहे उते परेशान थींदा आहिनि जो हे एतिरो परे वेही एतिरे जोश में पंहिंजे नबी जी इज़त ते ॻाल्हि कनि था। असांजे साम्हूं हुजनि त असांखे त चीरे फाड़े रखंदा, पोइ उहे असांजे नबी जी इज़त ते हमले करण खां रुकी वेंदा आहिनि। यार ॿियो तोखे छा खपे जो हिते तूं जोश में मुस्तफ़ा जो नारो लॻाए ऐं हुज़ूर जो गुस्ताख उते पियो पितो पाणी थियसि। पोइ ॿई हथ मथे करे दिलि लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत,
सरकार जी आमद, हुजूर जी आमद, दिलबर जी आमद, आका जी आमद, मदनी जी आमद, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। अल्लाह जी बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हवा असां के अमल जी तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, पूरी गुफ्तगू जेका भी थी, इन सारी गुफ्तगू में तव्हां खे मां सिर्फ़ु एतिरो ॿुधायो आहे त जेकी निस्बत थोरी हूंदी आहे न आम शइ जी, उनखे अगरि ख़ासि सां निस्बत थींदी आहे, जीअं पथर ॿुधो वे, पथर त वरी बि मस्जिद में बि अची सघिजे थो, पर कुतो पोइ क़ुर में उनजो ज़िक्र आहे। त ही जेकियूं महफ़िलियूं हूंदियूं आहिनि, इन्हनि जी बि का निस्बत आहे। हिन महफ़िल खे निस्बत हूंदी अथव मुस्तफ़ा करीम जी, लिहाज़ा ज़ुबान खोले को माण्हू त उनखे चओ यार ज़ुबान खोलण खां पहिरियां सोच सही। चवंदा आहिनि पहिरें तोड़जे पोइ ॿोलजे, ज़ुबान खोलण खां पहिरियां सोच सही त हिन महफ़िल जी निस्बत कहिड़ी आहे। तूं तो वॾा पर्चा खणी वञी साईं, बिदत थी वियो, शिरक थी वियो, ही थी वियो। यार सारी उम्मत हुज़ूर जी बिदती थी वई, सारी उम्मत हुज़ूर जी बिदती थी वई, पोइ बचो तूं हिकिड़ो आहे, पोइ जन्नत अल्लाह सॼी तोजे लाइ ठाही आहे छा? उहा त ख़बर आहे पोसिन मर त सही, इहा जन्नत अल्लाह ठाही हुज़ूर जे ग़ुलामनि लाइ आहे। ए जेका हेॾा फ़तवा खई वॾा आहिनि न हुज़ूर जे मिलादनि ते, क़यामत वारे ॾींहुं ऐलान थींदो, हदीस में ज़िक्र आहे, उन्हनि जूं निशानियूं आहिनि। अल्लाह उहे निशानियूं हदीस में महबूब खे ॾसियूं आहिनि। महबूब चो इन्हनि निशाननि वारो ऐलान थींदो त अहिड़ो माण्हू ॻोल्हे अचो, जहन्नम खुलियो पियो आहे। वरी जेका ही हुज़ूर जे ज़िक्र ते ठरंदा आहिनि, इन्हनि जे लाइ ऐलान थींदो, इन्हनि खे ॻोल्हे अचो, अर्श जो सायो मां रब अता कयां। अल्लाह जी बारगाह में दुआ है। ऐं अवां सजणनि जो मां तहे दिल सां शुक्रगुज़ार आहियां, तव्हां दोस्त तशरीफ़ वठी आयो। हाणे ही महिमान पोइते आहिनि, मुंहिंजी मजबूरी आहे अॻिते वञण जी, तव्हांजी इजाज़त